各位八福的华语弟兄姐妹，大家平安。平安。感谢主，虽然我们现在因为疫情的关系，我们在家里聚会，但是好不好？让我们带着我们以前聚会的那个热情跟喜乐，我们仍然一起喜乐的敬拜神。阿们。让我们虽然在家里，让我们还是穿上一个比较正式的衣服，让我们可以提早预备我们的心，我们一起来亲近我们的主。如果可以的话，你甚至可以拿出你的笔记，好好来思想记录神今天要给你的话语，阿们吗？所以愿神祝福大家，直到我们再相聚的日子。上帝祝福你，拜拜。各位八福的弟兄姐妹，大家平安，平安。哈利路亚！我们很感谢主，我们再一次能够一起来聚会，一起来敬拜神。今天大家从画面中，哇，可以看见，哇，可能大家比较少看见的画面，就是我们的荣发牧师，我们掌声欢迎他。感谢主，我们一个月一次的圣餐礼拜，很感恩有荣发牧师在我们当中跟我们一起配搭。那也让我们再一次预备我们的心，每次来到神的面前，让我们用一个喜乐的心。天天来赞美主，阿们，阿们。如同我们等一下要唱的第一首诗歌，就是天天赞美主。这首诗歌我一直很有印象，是一丈特别喜欢的歌。他有一段时间，他每一天都唱这首歌。所以好不好？大家从座位上站立起来，我们拍手，我们一起来唱这首好听的诗歌，让我们的心被神打开。我们天天感谢，天天喜乐，阿们，阿们。我们一起唱。天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。我们第二节，我们说旧事已过，旧事已过，抛在脑后，不要再难过。管他心酸，管他泪水，让他随风走。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，不要再回头。好不好？我们从头来唱，要给神一个最好的笑脸哦。我们一起唱。天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣，阿们吗？所有重担，所有痛苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。旧事已过，抛在脑后；旧事已过，抛在脑后，不要再难过。阿们。管他心酸，管他泪水，让他随风走。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，不要再回头。这首歌我非常的喜欢，虽然它短短的一首歌。但是它激励我们要天天赞美主，阿们吗？阿们。就像神的话语说，我们要常常喜乐，要不住的祷告，要凡事谢恩。最近我们在通话，跟一些小组员通话的时候，大家觉得好闷哦，好烦哦，在家里已经不知道要干嘛了。但是主说，我们要常常喜乐，要不住的祷告，凡事谢恩，阿们吗？阿们。所以好不好用这首歌苏醒我们的灵，我们全心全意的，我们来赞美主，我们一起拍手，哈利路亚！天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。旧事已过，抛在脑后；旧事已过，抛在脑后，不要再难过。
管他心酸，管他泪水，让他随风走。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。阿们。生命可贵，重新把握，不要再回头。我们最后一次，从一开始，我们来唱。天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。这是我们每一天的祷告哦。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主，交给他。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美。我们最后一次说：天天祷告，天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。哈利路亚！我们给神一个最大的掌声。哈利路亚！主啊，我们赞美你，你配得我们的敬拜。我们要天天来赞美你，将感谢祷告奉耶稣的名。阿们！我们再给神一个最大的掌声，哈利路亚！大家可以在神的同在中暂时坐下来。我们要来唱第二首很好听的诗歌，叫做《圣灵，请你来充满我的心》。我们都知道，我们当中我们知道下个礼拜就是我们的圣灵降临节。过去的礼拜四是耶稣升天节。我们都知道耶稣离开我们，他说他离开我们是为了我们好，为的是要让圣灵能够差派在我们的当中，让我们无论在什么国家、什么样的地点，我们相信耶稣，我们求圣灵的充满，圣灵就要来帮助我们。阿们。所以好不好？让我们用这首诗歌，我们预备我们的心，在下礼拜的圣灵降临节之前，我们求圣灵更多来充满我们的心。我们用这首歌，我们一起来敬拜神。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。圣灵，圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。好吧，我们从头唱，把这首歌当成我们的祷告。圣灵啊，圣灵，请你来充满我心，我需要你，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，
在淋雨着你。我们再一次说，我要追求你主，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容面，我敬拜你，在淋雨真理里。好吧，我们同声可以自由的敬拜，我们可以更多的祷告，我们呼求圣灵更多来充满我。圣灵，请你来，我们欢迎你。圣灵，请你来，圣灵啊，求你来到我们的当中，求你更多来充满我们。主啊，我们预备我们的心，我们要更多的追求你。主啊，我们要将我们的生命献给你。主啊，让我们更加的亲近你。主啊，谢谢你。好不好？我们请大家从座位上站立起来，我们再一次唱这首歌。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容面，我敬拜你，在淋雨真理里，我敬拜你，我敬拜你，在淋雨真理里，我敬拜你，在淋雨真理里。我们一起谢谢耶稣的宝贵十架，我们谢谢耶稣，我们说。宝贵十架的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变。今天是1个月1次的圣餐主日，当我们在领受圣餐之前，好不好？让我们再次用这首诗歌预备我们的心。我们不只是求圣灵的充满，我们要好好谢谢耶稣在十架上为我们成就的救恩。因着耶稣的救恩，我们才能够有圣灵的充满。好吧，我们从头来唱。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而舍，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上医治恩典永留，使我完全的自由。我们一起说：宝贵十架，宝贵十架的大能赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵十架的大能赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你。
宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵是家的救恩，宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改。我们再一次谢谢耶稣十架的救恩，宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。哈利路亚！我们给神一个最大的掌声。哦，耶稣，谢谢你，谢谢你宝贵的十架。哦，主啊 ，Your precious cross。哦，主啊，让我们今天，主啊，不是再参加一次的聚会而已。主啊，让我们今天真的是带着一个完全感谢的心，天天赞美的心。主啊，我们来到你的面前，谢谢你的救恩，谢谢你十架上所付上的代价。谢谢耶稣。当我们今天要预备领受圣餐的时候，求你先预备我们的心。主啊，让我们的心是一个预备被你的爱、你的圣灵充满的一个心，是一个正确的灵。主啊，以至于我们能够被你的灵充满。谢谢耶稣，将一切的荣耀归给你。这样感谢祷告，奉耶稣的名，阿们。哈利路亚！大家请坐。感谢主，我们今天再一次有机会，我们一起来领受主的圣餐。每一次在领受主的圣餐的时候，其实我们都要记得几件事情。第一就是神说，我们每一次在纪念主圣餐的时候，就好像纪念主的身体为我们打破，他的宝血为我们流出，以至于当我们拿起饼、拿起杯的时候，让我们想念耶稣为我们打破的身体，为我们纪念耶稣为我们流出的宝血。到底为什么耶稣要这么做呢？其实为什么每一次我们守圣餐，我们要省察自己的罪？为什么每次守圣餐，我们说如果还没有受洗、不明白受洗的意义的人，我们可以暂时观礼就好，一起祷告就好？为什么？因为神要我们在圣餐的时候好好省察我们的罪，要好好的认罪悔改。因为耶稣他的身体为我们打破，他的宝血为我们流出，就是为了我们的罪。本来应该是我们要受的刑罚，耶稣为我们受了这样的刑罚。所以我们每次守圣餐，我们要记得好好的省察，也认罪祷告。第二个也很重要的，我们要相信耶稣为我们付上一切的代价。不管最近我们如果知道我们有什么样得罪神的地方，当我们今天真实的悔罪悔改，我们要记得主的话语说他是信实的，他是公义的，他必要赦免我们的罪。阿们。所以好不好，我邀请大家，你可以拿起你的饼杯，我们闭上我们的眼睛，我们有一段安静在主的面前的时间。我们求圣灵来光照我们。最近是不是有一些伤害别人的话语？有时候是不是有一些我们过于急躁、过于忧虑，或是过于生气，以至于我们很清楚已经是偏离了神的心意？是不是最近神感动我们去做一些事情，但是我们不愿意回应他？不管是什么，求圣灵今天光照我们的时候，我们真实的在主的面前认罪。因为今天我们在领受这个圣餐的时候，我们要记得耶稣就是为了我们的罪，他的身体被打破，他的宝血为我们流出。
我们一段安静的时间，你可以自由的认罪祷告。每次守圣餐还有一个很重要的意义，就是耶稣他的应许说，因他受的鞭伤，我们能够得到医治；因他受的刑罚，我们能够得到平安。所以好不好？当你打开眼睛看这张图片的时候，我们纪念耶稣的十字架，我们也相信耶稣要按着他的应许来医治我们。当我们纪念主的爱的时候，我们也要带着盼望的心，我们相信耶稣的医治今天会临到我们。阿们。所以好不好？让我们同声，现在我们开始祷告。不管你现在身上有什么样的病痛，或者是你知道你身边的人有什么样的病痛，好不好？你同声开口，或者是你觉得你的心灵最近有一些病痛，好吧，我们同声开口，我们为自己也为我们身边的亲朋好友祷告。我们同声开口来祷告。主啊，谢谢你耶稣。哦，主啊，求你来帮助我们。哦，主啊，求你的医治今天临到我们。哦，耶稣，谢谢你，求你来帮助我们。哦，圣灵啊，求你带领我们今天因着你的鞭伤，我们能够得到医治。主啊，我们认罪悔改的时候，哦，主啊，你的圣灵就真实的临到我们。主啊，你的医治就真实的临到我们。哦，主啊，谢谢你，求你来对我们说话，谢谢你，耶稣。好吧，我们再一次来唱副歌，我们说宝贵十架，宝贵十架的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵十架的救恩。是你所立的约，你的爱永远不会改变。我们用感恩的心，我们一起来领受主的圣餐。好吧，我也邀请大家，我们把我们的手高高的举起来。我们不止自己要领受神的祝福，好吧，我们也举手，我们为印尼祷告，特别印尼即将是印尼的新年。可能我们看到很多的新闻，有很多的担心，最近的确诊人数越来越多，但是我们相信耶稣仍然掌权，我们相信主啊，义人的祷告是大有功效的。我们是义人，不是我们做了什么好事，乃是我们真诚的认罪悔改，相信耶稣。所以好不好？我们举手祷告，我们为印尼祷告，为这个疫情祷告，我们同声开口。哦，主啊，谢谢你，耶稣。哦，主啊，求你来保守。哦，主啊，印尼的疫情。哦，主啊，特别这个印尼的新年来到。哦，主啊，求你额外的保守。祝福主印尼的总统，所有的执政掌权者，主让他们有智慧的来管理国家，来保守这个疫情。谢谢耶稣，谢谢耶稣，赞美你，主啊，赞美你，主啊，我们感谢赞美你，主啊，谢谢你，我们能够在活着的时候，我们能够不丧胆，是因为我们相信你是活着的神，你不只为我们死，你还为我们复活。主啊，你都已经胜过了死亡，你必定胜过疾病。所以今天我们再次奉耶稣的名，求你的医治不只临到我们的生命，也临到印尼，也临到全球所有的国家。主啊，谢谢你，也求你预备我们的心，主啊，要来聆听你的话语，因为你的话语能够更多的改变我们的生命，以至于我们知道怎么样更多的天天赞美你。谢谢耶稣，这样感谢祷告，将荣耀归给你，奉耶稣基督的名求，阿们，哈利路亚！我们将一切的荣耀归给神。那我们预备我们的心，我们一起来领受神的话语。Halo semuanya, apa kabar? 大家好， Sudah lama sekali kita sudah lama tidak ibadah, tapi bersyukur sekali ada ibadah online. 已经很久了没办法有实体聚会，可是我们很感恩，我们还可以线上聚会。 Tahukah Anda, kemarin tanggal 22 Mei adalah tepat 70 hari saya tinggal di rumah. 你知道吗？昨天22号的时候，是我满70天
一直待在家里70天了， tidak pernah keluar rumah 从来都不出门。 70 hari. 70天哦， Kata Koar, lebih dari Nabi Nuh. 我们的荣芳牧师说，哇，你已经超过了这个挪亚先知。 Jadi tadi pada saat saya mau berangkat ke gereja, akhirnya saya ke parkiran karena saya tinggal di apartemen, saya ke parkiran, lalu saya cari mobil saya. 所以呢，刚刚我要出门的时候哈，就是因为我是住在 apartment， 所以我要到停车场，然后找我的车子。 Pada saat saya masuk mobil, aduh wangi mobil itu saya kangen sekali, 70 hari tidak pernah ketemu dia. 然后呢，我一进去那个车子，我就感觉到那个香味哦，我太久没有闻到这个车子的香味了。 Lalu karena sudah 70 hari tidak menyetir, rasanya bingung gitu, kaku banget. 然后因为70天了，我都没有开过车，所以我就感觉真的是我的手有一点，可是到底要怎么开？ Lalu pada saat saya menyalakan mobil, tiba-tiba keluar ada indikator di mobil saya, tulisannya check tire. 然后呢，当我启动的时候呢，就有一个 notification 就写说你要检查你的轮胎。 Saya turun dari mobil, saya lihat mobil saya lihat bannya kayaknya baik-baik saja. 我就赶快下车，然后看一下我的轮胎，诶，看起来是还好啊。 Tapi setelah saya nyalakan mobil, saya lihat indikatornya, saya cek, oh ternyata seharusnya saya punya ban itu ada angkanya harusnya 24, tapi ternyata ban saya cuma 20. 啊，可是呢，后来我再仔细看一下那个数字呢，原本我的车子的轮胎应该是24这个数字，可是呢，它显示只有20。 Secara logika saya 70 hari mobil saya berarti tidak pernah dipakai, seharusnya dia tidak apa-apa. 然后呢，我就觉得说，哎，可是我70天都没有开过车啊，我都没有到马路上开车，为什么？应该是这个数字应该是还好。 Tapi ternyata diam-diam tekanan angin di dalam bannya itu menghilang perlahan-lahan. 可是结果呢，虽然这个轮胎都没有使用，可是呢，慢慢它里面的那个气压是降低的。 Lalu Roh Kudus berkata kepada saya seperti ini. 然后呢，圣灵这样子对我说。 Banyak dari hidup kita seperti ban itu. 很多我们的生命呢，就像这个轮胎一样。 Dari luar kelihatannya baik, semua oke. 从外面呢，外表看起来，都很好。 Tapi ternyata setelah kita cek, tekanan angin di dalam ban kita ternyata sudah menurun tanpa kita sadari. 但是呢，我们检查的时候，哇，原来里面的那个气压已经降低了。 Dan pada saat saya menyetir dengan tekanan ban yang kurang, rasanya tidak enak sekali. Ban mobilnya jadi perlahan dan tidak enak dibawa. 然后呢，那我就还是开出去嘛，哈。那开出去的时候，用这样子的轮胎开车，真的是很不舒服。 Lalu saya pergi ke pom bensin, saya langsung isi, bannya langsung ketekan 24 dan akhirnya saya menyetir. 然后呢，我就赶快找附近的那个加油站，哈，加油站，然后可以加那个7+7，然后呢，哎，就到24了，然后我就可以很顺利的开了。 Dan Roh Kudus bilang bahwa banyak dari kita merasa ibadah online, apalah artinya? 所以呢，圣灵好像对我说，很多的我们常常会觉得，哎呀，线上聚会又怎么样呢？ Persekutuan doa, komsel, online, apalah artinya? 祷告会也 online， 我们又有小组 online， 这有什么意义呢？ Tapi itulah untuk menjaga tekanan angin, tekanan roh, sesuatu dalam roh kita tetap terisi. 可是你知道吗？这一些东西都可以帮助你，让你里面的那个灵里的那个刚强仍然保持。 Jadi, kalau di rumah kamu ada orang kanan kiri bilang, sore hari ini kita mau isi angin. 所以呢，如果你旁边有人的话，你跟他说，来，我们今天要加压，我们今天要加气。 Oke? Amin. Ya, kita berikan applause buat Roh Kudus yang luar 耶 biasa. 我们为圣灵拍掌。 Beberapa minggu yang lalu pada saat John bilang bahwa saya perlu men-sharingkan sesuatu buat Anda. 所以上礼拜呢，当志成传道来通知我说希望姐姐你可以就是来到分享讲道。 Saya kira-kira tahu, Roh Kudus berkata saya perlu men-sharingkan mengenai hal ini. 所以呢，那个时候圣灵已经跟我说了，你要分享这个主题。 Tema kita hari ini adalah menjadi penyembah yang benar. 我们今天的主题就是成为真实的敬拜者。 Jangan salah, bukan berarti saya bicara mengenai menjadi penyembah yang benar, saya sudah benar. 不要搞错哦，不一定。不是说我讲了这个主题，哇，表示我已经是完全的正确了。 Justru karena saya jatuh bangun, berusaha, belajar lagi, makanya saya percaya Roh Kudus minta saya membawakan topik ini. 就是因为我在这个过程中学习的过程中跌跌撞撞，所以呢，我才可以这样子可以有一个分享给你们。 Ya,
ayat kita pada hari ini bunyinya seperti ini. 今天的主题经文是这么说的。 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 在约翰福音4章23这么说：时候将到，如今就是了。那真正拜父的要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。 Ayat ini mungkin Anda sering dengar, saya pun sering dengar. 可能这一节经文你不是第一次听过，其实我也是常常看到这个经文。 Bagi saya ini ya sudah sering dengar ya biasa saja. Tapi hari ini kita berdoa, kita berharap Roh Kudus membantu kita menjelaskan ini. 对我来说啊，这好像也是一个很普遍的经文。可是呢，让今天晚上圣灵对我们说话。 Kita berdoa terlebih 我 dahulu. 们先祷告。 Roh Kudus, Roh yang hidup. 圣灵啊，你是复活的灵。 Kau mau berbicara pada malam hari ini. 主啊，今天晚上你要对我们每一个人说话。 Berkatalah Tuhan melalui mulut anak-Mu. 主啊，透过主啊我们的口，你对大家说话。 Mereka tak bisa melihat Engkau, 主啊，我们都肉眼看不到你， tapi Tuhan Kau rindu berbicara dengan mereka. 但是主啊，你怎么样的渴慕来对我们说话？ Berbicaralah Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar. 求你打开我们的心，打开我们的灵。 Kami siap mendengarkan Engkau Tuhan malam 主啊， hari 我们 ini. 预备我们的心来聆听你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin. 奉耶稣的名祷告，阿门， Amin, ya. 阿门。 Jadi selama bulan Mei kita belajar banyak mengenai ibadah online melalui banyak topik. 所以呢，我们知道在最近的这几个礼拜哈，我们学习了很多的不同的主题。 Tadi ayatnya berkata kita perlu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. 刚刚的那个经文呢，有提到说我们要用心灵和诚实来敬拜他， Kebenaran itu tidak bisa diutak-utik. 对吧？那个真实，所谓的真理，它是永远不会改变的。 Tidak bisa berubah-ubah tergantung situasi dan emosi kita. 所谓的真理是不会因为我们的情绪、我们的环境改变而改变。 Betul. Jadi pada saat ada topik mengenai ayo let's eat Bible. Mari kita baca Alkitab. Lalu misalnya mengenai doa puasa, mengenai tenang ibu di sini. Itu satu persatu semuanya Tuhan menjelaskan satu persatu apa kebenaran yang perlu kita ketahui. 所以呢，透过这几个主题，比如说圣经好好吃啊，或者今天有话说，或者禁食祷告哈，还有就是安心有妈妈在母亲节的时候，这一切都是神怎么样透过这些讲道来告诉我们真理。 Jadi jangan pernah berpikir bahwa tema di ibadah itu seperti ganti baju. 所以呢，不要认为我们换讲道的主题好像换衣服一样。 Oh hari ini baca Alkitab, jadi hari Minggu ini baca Alkitab saja. 哦，因为呢，这个礼拜呢主题是读圣经，所以呢我就整个礼拜就读圣经而已。 Oh ternyata lagi bicara doa puasa, berarti minggu ini doa puasa Alkitabnya tidak usah. 哦，然后换下一个礼拜，哦，讲到禁食祷告，好，那接下来的一个礼拜我就禁食祷告。 Bukan begitu, bukan ganti baju. 不是这样，不是好像换衣服一样。 Tapi sebenarnya kebenaran itu seperti kita menggunakan satu pakaian yang lengkap. 可是呢，那个真理呢，好像我们穿一个全备的一个服装。 Pakai baca Alkitab seperti pakai baju. 哦，我们读圣经的时候，好像我们穿一个不错，我们的一个衣服。 Doa puasa seperti pakai celana. 然后禁食祷告呢，好像穿裤子一样。 Jadi satu persatu itu sudah ada harus dipakai. 所以呢，这个是一件一件，我们就是穿在我们的身上。 Termasuk satu yang akan kita bicarakan malam hari ini itu pun salah satu yang kita perlu kenakan. 包含今天晚上要告诉大家的主题，也是其中一个服装。 Yang kedua berkata ayat tadi berkata bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah dalam roh? 那第二点呢？刚刚我们不是说，父，我们要敬拜父是用心灵和真实，这个心灵是什么？ Kenaikan Tuhan Yesus kita rayakan hari Kamis kemarin. OK，前几天啊，礼拜四的时候，我们庆祝了耶稣升天日。
Dulu saya bingung kenapa Tuhan Yesus harus naik, kenapa nggak di dunia ini aja sih, ribet sekali harus pergi. 其实以前呢，我真的有想过这个问题，为什么耶稣一定要回到天上呢？就不是就跟门徒一起救就好了吗？ Ternyata kenapa Yesus pergi supaya Roh Kudus bisa dicurahkan 可 bagi 是 kita. 原来我知道了，耶稣升天就是为了圣灵更多的充满我们。 Kenapa? Karena kalau Yesus tidak naik berarti kalau kita mau cari Yesus kita harus ke Israel. 因为呢，如果耶稣没有升天，然后圣灵没有来，所以呢，意思说，如果我们要找主耶稣，表示我们必须要飞到以色列，才可以看到耶稣。 Kebayangkan lagi corona, lagi perlu Yesus, harus ke Israel tidak bisa pergi, bagaimana nasib kita semua? 可以想象哈，我们现在这个时候新冠病毒，我们都不敢坐飞机啊，怎么办？我需要耶稣，我需要耶稣，我一定要去以色列，怎么办？ Tapi Allah luar biasa. 但是呢，神是伟大的神， Dia mengirimkan Roh Kudus supaya kita dimanapun kamu berada, Roh Kudus ada bersama 他 kita. 降下他的灵，圣灵，好让我们无论在哪里，我们都可以亲近他。 Oleh karena itu, dimanapun, kapanpun kita bisa menyembah dalam Roh. 所以呢，无论你在哪里，我们都可以用心灵来敬拜他。 Berikutnya, kalau kita bicara penyembahan, apa boleh buat kita pasti bicara mengenai Daud. 那如果我们现在提到敬拜神的主题，我们一定会想到这个人物就是大卫王。 Daud dari Alkitab ada satu kitab yang paling banyak pasalnya, ada 150 pasal dan 2000 lebih ayat. 在整本圣经呢，有一本书叫做诗篇哈，里面呢它有150章，然后有2000多经节。 Dan sebagian besar itu ditulis oleh seorang Daud dan sebagian lagi oleh orang-orang yang hidup di dalam masanya dia. 那大部分的这个诗篇呢，就是由这个大卫来写，还有呢其他在他那个时代所写的。 Kita baca satu cuplikan kecil saja mengenai kisah Daud. 来，我们来读下一个这个经文呢，关于大卫的其中一段的生命。 Ya, dari kitab 2 Samuel 6 ayat 12 sampai belakang. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. 所以在撒母耳记下的6章12到14节，大卫就去欢欢喜喜的将神的约柜从俄别以家中抬到大卫的城里。 Apabila pengangkat Tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 抬耶和华约柜的人走了6步，大卫就献牛与飞羊为祭。 Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. 大卫穿着麻衣布的以弗得，在耶和华面前极力跳舞。 Berikutnya, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. 这样，大卫和以色列人的全家欢呼吹角，将耶和华的约柜抬上来。 Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam dirinya. 耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿弥迦从窗户里观看，见大卫王在耶和华面前踊跃跳舞，心里就轻视他。 Jadi pada masa itu tabut Tuhan itu mewakili hadirat Tuhan. 所以我们知道，在那个时候，神的约柜就是代表了神的同在。 Jadi pada saat itu tabut Tuhan ada di rumahnya Obed Edom. 所以那个时候呢，那个约柜是放在那个俄别以东的家。 Dan luar biasa hidupnya Obed Edom karena ada tabut Tuhan itu. 哦，你知道他的生命是非常的受到祝福，因为那个约柜在他的家。 Lalu Daud dia mau memindahkan tabut Tuhan itu ke rumahnya. 所以大卫呢想要把那个约柜是搬到他的城里。 Kita lihat apa saja usaha Daud Woman- untuk satu peristiwa itu saja. 我们看到为了这个过程，大卫做了什么呢？ Anda tahu nggak kalau di Alkitab, kalau kita di Indonesia, kita sebutnya penyembahan itu cuma satu kata. Tapi kalau di Alkitab di bahasa Ibrani ada 7
penggunaan kata penyembahan. 所以大家知道吗？虽然我们在我们的印尼文圣经啊，或者我们的中文圣经，我们顶多就是讲敬拜或赞美。可是呢，在它真正的原文呢，它有好几个字来代表这个敬拜赞美。 Yang pertama, tehilah artinya bernyanyi. 第一个是 tehila， 就是唱歌， Jadi berarti menyembah itu bisa dengan cara bernyanyi. 意思说敬拜主的其中一个方式可以透过唱歌。 Lalu yang kedua ada namanya taudah. 第二 Iya, taudah. Iya. 第二个呢，就是有一个叫做刀的。 Itu mengangkat tangan, tanda sepakat setuju Tuhan. 刀的意思说，我们举手表明我们认同他，我们认同神。 Yang ketiga ada namanya yadah, mengangkat tangan tapi artinya belas kasihan, minta belas kasihan sama 那 Tuhan. 第三个呢是亚达，亚达呢它是一样是举手，可是这个时候我们是求神的怜悯。 Lalu ada juga namanya halal. Ini adalah dari kata haleluya berasal dari ini. Halal berarti berapi-api memuji. 第四个呢有叫哈老啦，它就是哈利路亚的这个原文的哈，就是那它的意思说就是我们很火热的来敬拜他。 Lalu ada lagi penyembahan bisa juga dengan kata zamar, berarti bermain musik. 那还有一个呢叫 zamar 的意思说我们可以用乐器弹乐器来敬拜神。 Lalu ada juga syabah, artinya bersorak-sorai. 然后呢，还有一个叫 Shabbat 的意思就是我们欢呼，我们欢呼。 Dan terakhir ada juga barak yang berarti pada saat kita berlutut kita menyembah. 那还有一个最后一个叫做 Barak， 就是屈膝，我们俯伏在神的面前来敬拜他。 Banyak orang termasuk saya salah persepsi dulu. 很多人呢，包含我一样，我以前就是有一个错误的观念。 Pengertian saya dulu, kalau nyanyi itu dari saya TK dulu, nyanyi itu cuma di gereja. 所以呢，我一直觉得说，从我小哈，就是我幼稚园的那个时候，好像唱歌只有在教会才会唱歌。 Menyanyi lagu rohani, ya itu cuma di gereja, tapi sesudah itu saya tidak lakukan lagi. 所以呢，我就是只有在教会的时候，小时候从小到就是，我就觉得唱诗歌就是在教会而已。 Nah, tiba-tiba selama 70 hari saya di karantina di rumah. 可是呢，在这个70天呢，我真正的隔离，在家里隔离呢。 Dan saya merasa umat di seluruh dunia pun merasakan hal yang sama. 那其实呢，我觉得大家应该都可以感受到一样的事情。 Saya merasa Tuhan sedang mereset, menekan tombol restart again dalam hidup kita. 感觉到就是神好像正在按那个重新开始的那个钮，在我们的生命里面。 Bahwa penyembahan itu tidak hanya terjadi di gereja. 神要告诉我们说，知道吗？敬拜不是只有发生在这个教会这一栋大楼。 Gereja sebagai building maksud saya, tapi penyembahan harusnya terjadi dalam gereja. 可是你知道吗？那个真正的敬拜是发生在真正的这个教会。 Gereja adalah kita sendiri. 那个教会就是我们，我们就是神的教会。 Tuhan mau kalau Anda lupa semua message saya pada hari ini, 如果今天呢，你听完我的讲道，你都忘记了很多， ingat satu hal. 可是有一件事情你万万不能忘记， Penyembahan harus terjadi di gereja. 你的敬拜一定要发生在你的教会，可是你这个教会就是你这个生命。 Berarti dimanapun kita sebagai gereja, kita lagi di rumah, di mobil, dimanapun penyembahan itu harus terjadi. 意思说，我们好像是一个流动的一个可以走动的教会，所以无论我们在哪里，我们在车子，我们在家里，我们都应该要敬拜神。 Kita lihat lagi kembali ke ayat yang tadi. 那我们刚又回到刚刚那个大卫的那一段经文， Ingat, ini cuma satu peristiwa loh. 记得哦，这只有这个一个小一个故事而已。 Kita lihat apa yang Daud lakukan. 我们看到大卫怎么做。 Dikatakan di sana Daud melakukan dengan sukacita. 第一呢，大卫用很喜乐的心来做。 Kita lihat ya tujuh aktivitas worship itu bisa terjadi dalam satu peristiwa. 所以我们看到刚刚我们看到的那一些哈，就是敬拜的动作啊，敬拜可以做什么呢？都发生在这个过程当中。 Setiap 6 langkah, satu lembu. Satu anak gemukan lagi, anak lembu gemuk lagi. 他每一次走6步，大卫就献祭，而且是那个胖胖的羊，就是肥羊。 Bayangkan repotnya. Coba kalau rumahnya jauh gitu ya. Gimana 6 langkah,
lembu. Berapa banyak lembu perlu dibawa? 所以我们可以想象啊，就是从那个俄别以东的家到大卫城到底多远？然后你每一次走6步，你要献祭。我们可以想象那个时候的牛羊到底有几只？ Berapa serius dia harus membawa kontingennya? 他怎么样很用心的预备这一切？ Lalu apa? Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. 那第三个是什么？大卫是用他全心全力在神面前跳舞。 Dia mengenakan baju efod loh, baju efod itu berat banget. 你知道他是穿那个衣服的，这个衣服是很重的，它是很慎重的衣服。 Jadi bayangin sudah baju berat, dia menari-nari dengan sekuat tenaga, alangkah susahnya. 所以你可以想象，我们如果穿很重的衣服，然后我们一定要很努力的跳舞，一定很辛苦。 Dan logikanya Daud tuh raja, dia tinggal perintah saja kalian joget yang kencang ya. 那其实呢，我们其实知道，大卫那个时候已经是王了，对不对？他其实已经可以随便命令啊，几个人来，你要跳舞，他不需要跳舞。 Tapi tidak, dia melakukan dengan sekuat tenaga. 可是没有大卫本身自己全心全力来跳。 Lalu dia mengangkut dengan sorak-sorai dan sangkakala. 然后第四个呢，他怎么样欢呼，然后吹角抬神的月桂。 Secara logika orang-orang di luar sana yang mungkin tidak mengerti, cuma mikir ya ilah cuma bawa satu tabut aja sampai persiapannya begitu. 可能如果当时我们从外面的人来看这个过程，我们一定会觉得，抬那个东西，那个月桂有需要到这样吗？ Itulah yang terjadi kadang-kadang banyak dari kita pada saat kita penyembahan di rumah mungkin sekarang malu, nanti kalau orang lihat malu ah. 可是这就是常常发生在我们的日常生活当每次我们都可能要敬拜，我们要赞美，我们都会觉得人家会不会看到我？我有一点丢脸，我有一点害羞啊，我不敢这样，我不敢那样。 Mau nyanyi di rumah malu, nyanyi dalam hati aja deh. 我要在家里唱歌可是不要，我觉得不好，我就用心灵唱歌就好了。 Ikutin Daud, dia menyanyi, dia benar-benar bersorak-sorai. 可是你看到大卫，他全心全力欢呼跳舞敬拜神。 Dan terakhir yang paling luar biasa dia meloncat-loncat tanpa malu-malu. 然后呢，第5个这个最厉害的地方就是他不觉得羞愧，不觉得害羞，他就很踊跃的跳舞。 Pada saat kita membaca itu biasa saja sepertinya. 可能我们觉得这一句话好像也就是这样子嘛。 Tapi saya jadi mikir, saya punya pabrik furniture, saya punya banyak pegawai, banyak tukang lah ya. 可是呢，我就会自己这样想因为我本身呢就是有一个工厂呢，因为我是做那个那个室内家具做家具的，所以我有很多的员工在这个工厂里面。 Bayangkan kalau saya memuji Tuhan tuh saya meloncat-loncat di depan tukang, saya kan malu ya gitu ya. 然后我就想说，OK， 有一天如果呢我真的在我的员工的面前，然后我就用跳的来敬拜赞美他，我就想说，OK， 我可能要想一下。 Saya cuma bos kecil di perusahaan yang kecil. 因为我就是一个可是呢，其实我就是在一个小小的工厂当一个小小的老板。 Ini seorang raja besar. 可是大卫呢，他是一位什么王？ Di depan seluruh rakyat-rakyatnya dia meloncat tanpa malu-malu. 在所有他的百姓面前，完全不觉得丢脸，不觉得羞愧，他踊跃的跳舞。 Kenapa? Karena dia menghargai dan dia tahu siapa yang dia sembah. 为什么呢？因为他知道他为谁跳舞，他为谁敬拜。 Terus menerus satu message yang saya dapat dari Roh Kudus adalah penyembahan berawal dari sebuah hubungan. 所以呢，圣灵不断的一直跟我说，知道吗？敬拜是从一个关系产生的。 Anda bisa baca semua, Anda bisa tahu semua mengenai penyembahan, mau hafalin yada semuanya, Anda bisa tahu. Tapi kalau Anda tidak tahu siapa yang Anda sembah dan Anda tidak tahu apa hubungan Anda dengan dia, itu tidak ada artinya. 当我们要敬拜神的时候，可是我们只有记得，OK， 好，我应该要拍手，我应该要举手，我应该要唱歌。可是如果我们完全没有跟这一位神有关系，其实我们做的所有的动作是不是敬拜的意义？ Di keluarga saya itu ada kita keluarga karaoke, suka karaoke. 在我们的这个大家族呢，是一个爱唱歌的卡拉 OK 大家族。 Jadi kalau di Palembang kita ada acara pesta
gitu, semua orang berbaris untuk mau karaoke di depan panggung. 所以呢，每一次呢，我们在巨港哈，我们的家乡办了什么婚礼啦，什么什么，哇，每次都是大家都排队，就是要上台唱歌。 Dan saya perhatikan pada saat orang lain yang bernyanyi, mereka nyanyi, dia pun bagus banget loh ya. 那我就会发现一件事情，比如说是外面的，就是说不是我们的大家族的人上台唱歌的时候，无论他唱的多好听， Kita tepuk tangannya, Changsen kuli-kuli. 每次那个主持人说掌声鼓励鼓励，我们就 OK 不错。 Tapi kalau keluarga sendiri, 可是呢，当自己的家人上台的时候， apalagi kalau papa mama saya maju nyanyi, 哇，尤其是如果是我们爸爸妈妈上台， papa saya biarpun suaranya mungkin masih pas-pasan ya. 呀，虽然我的爸爸可能声音就是呀及格啦及格， Tapi kalau saya tepuk tangan, 哇，可是呢，无论他唱及格而已，可是呢，每次他上台唱歌的时候，我就哇很用力的拍手来鼓励他， menunjukkan papa saya. 然后就跟大家都说那是我爸爸哎，那在台上是我的爸爸。 Apalagi kalau mama saya yang nyanyi. 哦，尤其是如果是我妈妈上台， Mama saya suaranya bagus sekali. 哦，因为我妈妈很会唱歌。 Dan saya bisa merasakan kekaguman dari orang-orang di sebelah 那 saya. 我就会感受到哇，隔壁桌的人哇那个羡慕的眼神。 Pada saat mama saya selesai menyanyi, saya akan berdiri dan 哦，每次他上台唱歌的时候，我就会很大声的拍手。 karena itu mama saya. 为什么呢？因为她是我的母亲，我的妈妈。 Bagaimana Anda menyembah Tuhan? 那你是怎么样的态度来敬拜神呢？ Dia Tuhannya siapa? 他是谁的神呢？ Dia Bapaknya siapa? 他是谁的天父呢？ Bagaimana hubungan Anda dengan dia? 你跟他有什么关系呢？ Apakah bagi Anda cukup dengan tepuk tangan terima kasih Tuhan? 啊，你就觉得说 OK 啊，那我已经拍手啦，我也感恩啦。 Atau Anda sadar bahwa nafas Anda saat ini dari dia dan Anda tepuk tangan dengan 可是 terima kasih Tuhan. 还是你真的知道你现在可以呼吸，这也是神给你的恩典，你就为他拍掌。 Semua dari hubungan. 一切都是从关系而 Semua 开始， dari kedekatan. 一切都是因为有亲密的关系而产生。 Tuhan itu baik sekali. 神真的很好。 Sebenarnya penyembahan ini bukan buat Tuhan loh. 其实你知道吗？这个敬拜不是只有单单好像只有给神而已， Jadi jangan berpikir Tuhan kenapa sih suka banget dipuji-puji 所 disembah-sembah. 以我们完全不要有一个想法说，哈，这个神好像很自恋，一直要我们敬拜他，一直要我们赞美他。 Dulu saya sempat berpikir seperti 以 itu. 前我真的有这样想过，哎， Tuhan, kau kan tahu lah, aku puji engkau, aku terima kasih. Tapi ya nggak perlu sampai begitu amat lah. 神啊，你也知道，其实你了解我的心情啊，我是对你感恩的啊，我不需要到这样子吧。 Tahu Tuhan kasih saya satu perumpamaan. 然后神就给我一个比喻， Ada seorang kaya, 有一个有钱人， kaya banget deh, miliaran uangnya. 非常有钱，然后很多钱， Lalu ada seorang yang kasih dia uang, 然后就有另外一个人呢，给他钱10.000. 1万印尼盾， Tapi dengan sikap seperti ini, 可是呢，他的态度呢是这样， nih 10.000, nih gua kasih nih ya 10.000 ya nih 10.000. 就是 Susah nih 10.000 nih gua kasih. 这个人呢对着这个有钱人就说：“我给你啦，我给你1万哦，好来，现在我给你1万哦。” Apakah 10.000 orang itu akan membuat si pemilik itu tambah kaya? 你觉得这个1万印尼盾让这个有钱人会更有钱吗？ Tidak ada artinya, orang dia sudah kaya. 哎呀，一点都没有意义好吗？因为他已经非常有钱了。 Tapi ada satu orang lagi memberikan 10.000. Tuhan terima kasih karena Tuhan selalu kasih saya makan. Ini 10.000 saya kumpulin, ini Tuhan saya balikin. 但是，当有另外一个人，他拿着那个1万印尼盾，跟他说：“先生，我要感谢你，谢谢你，你一直来供应我的需要，这个我一点点的心意，我要拿给你。” Kira-kira menurut Anda apa yang ada di hati si Tuhan itu? Pasti dia terharu sekali, bahkan nggak usah lah, saya kasih lebih banyak buat kamu. 你觉得那个有钱人会怎么做呢？他一定非常的感动，这个人懂得感恩，而且他还会拿别的再嫁给他。 Jadi jangan pernah menyembah dengan sikap seperti orang yang pertama. 所以呢，我们不要用刚刚第一个人的态度来敬拜神。 Tuhan pagi ini sudah nyanyi ya, 2 lagu cukup ya, cukup loh, udah penyembahan loh, ini udah oke ya. OK， 神我今天已经听了2首诗歌 ，OK， 我已经唱了2首诗歌 ，OK， 那就这样子吧，那就好了。
Tuhan bilang, saya sudah banyak yang nyanyi, tidak perlu kamu nyanyi dengan sikap seperti itu. 然后神就会可能会跟你说，你知道吗？在这个全世界很多人在同时也是为我唱歌，我不需要你的歌声。 Apa sih yang terjadi saat kita memuji dan menyembah Tuhan? 所以呢，到底在我们敬拜赞美神的时候会发生什么事情？ Yang pertama, Tuhan hadir. 第一个，神同在。 Ada ayat berbunyi, engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. 在诗篇是这样子说的：你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座。 Loh, kok Tuhan hadir? Bukannya Tuhan ada di sini? 你说神的同在，神本来就是不是就这样子吗？ Ya, Tuhan sebenarnya memang ada bersama kita selama ini. 没错，神永远与我们同在，这一句我们知道。 Tapi pada saat kita menyembah, kita berdiam, kita menyalakan musik, kita connect, roh kita baru merasakan kehadirannya. 但是呢，当我们真正的，我们可能打开我们的诗歌哈，当我们真的是用心来唱歌，其实我们的灵里那个时候才会感觉到、感受到神的同在。 Jadi Tuhan hadir pada saat kita menyembah, Dia ada dan kita menyadari Dia ada. 所以呢，当我们虽然他没错，他是与我们同在，可是在我们敬拜的时候，我们才可以感受到神与我们同在。 Dan Tuhan adalah terang. Pada saat Dia datang, Dia hadir, kita merasakan berarti semua yang gelap pergi dari diri kita. 而且神就是光，所以呢，当我们靠近这个光靠近我们与我们同在的时候，所以我们生命里面的黑暗，我们会一个一个被照亮。 Yang kedua, apa yang terjadi saat kita menyanyi buat Tuhan? 那第二个呢，当我们为他歌唱，会发生什么事情呢？ Kita ingat kebesarannya. 我们会记得，永远记得他的伟大。 Ada ayat berbunyi, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak-puncak gunung kepunyaannya. Kepunyaannya loh laut. Dialah yang menjadikannya dan darat tangannya lah yang membentuknya. 在诗篇95篇是这么说：因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在他的手中，山的高峰也是属于他，海洋也是属他，是他造的，旱地也是他手所造的。 Jadi pada saat kita mulai duduk diam di hadapan Tuhan dan kita menyanyi, ada lagu yang berkata mungkin Allahku besar. Kita tiba-tiba roh kita diingatkan, iya ya Allah itu besar ya. Masalah duit kita tuh kok kayaknya jadi kecil banget. Orang gunung aja dia bikin. 所以呢，当我们比如说我们就是在他面前，我们唱歌的时候，这个歌词他说神是伟大，神是伟大，一切都是他造的，我们就会有被提醒，哎，对。 我这一位神是伟大的神，一切都是他造的，所以我这个问题是小的，在他面前是小的。 Kenapa? Karena banyak lagu dibuat dari firman Tuhan. 因为很多诗歌呢，按照神的话而写的。 Yang ketiga, apa yang terjadi saat kita menyembah 第 Tuhan? 三个是什么？ Kita diingatkan lagi akan janjinya Tuhan. 我们会再想起神的应许。 Contohnya ada lagu yang diambil dari kitab Mazmur 23 bunyinya, Tuhan adalah gembalaku tak akan kekurangan 比 aku. 如说有一首歌就直接按照诗篇23是这么说的：耶和华，你是我的牧者，我必不致缺乏。 Jadi pada saat kita datang dengan hati galau, aduh gimana ya duit pas-pasan nih. Lalu kita nyanyi, kita dengar lagu ini, kita menyanyi, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kita ingat, iya ya, Tuhan tuh gembala, aku gak akan kekurangan. 所以呢，当我们再一次来到神的面前，然后那个时候我们真的觉得我们的经济很有压力。可是呢，当我们唱这一首诗歌，耶和华，你是我的牧者，我必不缺乏，我们就会再想起神的应许，你知道吗？我是你的牧者，你不会缺乏。 Ingat jadi janjinya. 所以我们就会想起，记得他的应许。 Yang keempat apa yang terjadi? 第四个是什么呢？ Mujizat terjadi. 神迹会发生。 Kita ingat cerita tembok Yeriko, saya bacakan, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan merebut kota itu. 所以你知道哈，这个耶利哥城倒塌的故事，就是在约书亚记6章20节，于是。 百姓呼喊，祭司也吹角，然后百姓呢听见叫声的时候，便大声呼喊，然后城墙就倒塌了，百姓便上去进城，个人往前直上，然后把这个城夺去。
Ingat, bersorak-sorai termasuk menyembah. 所以你知道吗？你记得刚刚所谓的欢呼也是一种敬拜哦。 Tidak masuk akal bagaimana tembok dengan bersorak-sorai bisa runtuh. 我们无法用我们的脑来想象，怎么样因为人的欢呼，然后那个城墙会倒塌。 Mujizat terjadi pada saat Anda 那是 menyembah. 神迹奇事发生在你敬拜神的 Dan 时 saya 候。 mengalami sendiri waktu sekitar tahun 2016 atau 2017 saya lupa. Itu saya lagi cari pabrik karena saya harus diusir oleh pemilik yang lama. 那真的是发生在我的身上。2016年的时候，那个时候呢，我的就是我们的房东就是把我们赶走，所以我们呢，在一个很有限的时间里面找到另外一个工厂。 Dengan berpikir saya sibuk mengeluh dan mencari, berpikir. 然后呢，你知道吗？那个时候呢，我就一边想，可是一边抱怨，一边觉得在哪里？我在哪里可以找到这个工厂呢？ Marah sama pemiliknya, pokoknya semua campur aduk. 然后我就一直很骂那个房东，怎么会这样子把我们赶走呢？ Tapi waktu itu di mobil saya mendengarkan sebuah lagu dan saya bernyanyi lagu itu. 但是呢，我很记得那个时候，我在车上，我听了一首诗歌。 Bukan cuma bernyanyi biasa, tapi saya nyanyi setiap kata dalam lagu itu dan kata-katanya bunyinya begini, percayalah. 然后呢，我不是只有听哦，我真的唱，而且我真的用心里唱。那我记得那一首诗歌，它有一个字一直重复，就是你要相信我，你要相信神，你要依靠神。 Dan terjadi dengan ajaib saya dapat separuh harga dari itu dengan tempat yang lebih besar. 然后呢，近期之内，我就有一个神迹发生了，我真的找到这个现在的工厂，而且呢，它的房租那个费用是以前的工厂的一半。 Lebih besar tempatnya. 而且这个工厂是比较大的哦。 Miracle terjadi pada saat Anda menyembah. 真的有神迹会发生，当你真正的敬拜他。 Lalu kemenangan terjadi. 最后一个，得胜会发生。 Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun Daud pergi 你知道 berperang. 吗？这个大卫无论他往哪里去，耶和华都使他得胜。阿门。 Dan 就这样 Daud penyembahan kemenangan. 讲到大卫，就是讲到敬拜，跟讲到得胜。 Anda mau menang? 你想要领受得胜吗？ Menyembahlah. 你就敬拜他。 Maukah kamu menjadi penyembah yang benar? 你是否愿意成为真实的敬拜者呢？ Apa yang harus kita lakukan? 那我该做什么？ Yang pertama, siapkan waktu khusus, jangan terburu-buru. 分别时间，请不要匆匆忙忙。 Menyembah bukan cuma dengerin lagu, nyanyi lagu, itu bukan cuma itu. 你知道吗？真正的敬拜不是只 OK， 我听了一首诗歌，然后就这样。 Benar, sambil masak denger lagu itu bagus. Daripada denger yang enggak, denger lagu rohani itu bagus. 当然，在你平常的日常生活，你可能在煮菜，你可能在切菜，你一边听诗歌，这个好吗？非常好。 Tapi waktu penyembahan harus waktu yang khusus. 但是呢，敬拜神的一个时刻，是一个特别分别的时刻。 Jadi ambil waktu Anda mau cuma 30 menit, 20 menit, tapi benar-benar satu waktu yang duduk, diam, putar musik, nyanyi boleh, mau diam dengar kata-katanya, khusus waktunya. 所以无论你有多少时间，可能20分钟、25分钟、30分钟，可是呢，你把那个时间，你真的安静坐在他神的面前，你就真的是唱歌为他敬拜， Dan jangan diburu-buru. 然后不要匆匆忙忙。 Tuhan terima kasih aku menyanyi, aku nyanyi tapi nyanyi, udah ya Tuhan ya, udah ya Tuhan ya. 所以不要一边唱歌的时候，主啊主啊主啊，我的时间差不多了 ，OK， 可以了哈，因为我已经唱了 ，OK， 好，感谢你 ，OK， 好，拜拜。 No, 不是这样， sungguh benar-benar jangan terburu-buru. 真的不要匆忙， Siapkan waktu khusus. 分别那个时间给他。 Dan kedua, cari dia dengan sungguh-sungguh. 第二个呢，什么真心真实的来寻求他。 Menyanyi, menyembah itu tujuannya adalah connect. 我们知道敬拜赞美他，我们最终的目的是什么？我们与他连结。 Bukan berarti oh ya udah 10 lagu deh, hari ini 10 lagu buat Tuhan, tapi bukan masalah itunya, tapi connect nggak dengan rohnya Tuhan, dengan Roh Kudus. 所以不是说你 OK， 我留一个时间，我我听了10首歌，不是，它的重点是你的灵与神的灵有没有连结。 Tapi juga jangan berarti ya sudah 1 lagu yang penting connect ya Tuhan. 那也不是说 OK， 那表示我只要感觉到连上，那我就进一首歌就好了。
Karena kadang-kadang pada saat kita baru menyanyi satu lagu, masih banyak pikiran di kepala kita. 因为呢，有时候呢，我们来打开第一首的时候，可能才刚坐下来，我们可能的心还在那边啊，一直想这个，一直想那个，我们的脑海没办法安稳。 Kalau saya pribadi, saya harus masuk ke lagu ketiga, saya baru benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan. 像我个人，我通常呢都要唱到第3首，或者听到第3首，我才真正的可以心真的比较安静，真正的可以跟神有连接。 Tidak perlu lagunya ganti-ganti, bisa lagu yang sama, yang penting kalau saya pasti berarti sekitar sudah masuk menit ke-12, ke-15, saya baru bisa merasakan hadirat Tuhan. 也不一定要同样的诗歌，或者诗歌一直改变，没有，反正呢就是如果以分钟的话，表示我大概到第12分钟的时候，我就才可以感受到神的同在。 Yang ketiga, ingat terus kebaikannya, bersyukurlah. 那第3个是什么？持续的记得他的良善，还有持续感恩。 Artinya jangan pernah datang menyembah dengan motivasi nih, Tuhan nyanyi nih ya, tapi tolong banknya dipenuhin lagi. 所以呢，我们不要有一个 motivation， 一个动机来到神的面前，主，我已经敬拜了，我已经唱歌了，那麻烦你把我那个银行账户填满。 Datang dengan hati yang benar-benar mau connect sama Tuhan. 可是我们应该是真真实实的，我们用心来到他的面前。 Sekali lagi saya bilang, saya tidak sempurna. 再一次我说，我不是完美的人。 Saya dibaptis sekitar 18 tahun yang lalu, tapi saya benar-benar baru mengerti penyembahan itu baru sekitar 3-4 tahun terakhir. 我18年前就受洗了，可是你知道吗？我真正的了解敬拜的意义，大概差不多这个3-4年。 Kenapa? Karena saya baru tahu, baru inilah saya mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan. 为什么呢？因为呢，这个3-4年前，我可以感受到神正在给我第2次机会。 Saya baru benar-benar merasakan pada saat saya nyanyi Tuhan baik, itu dari hati saya benar-benar bilang, Tuhan kau benar-benar baik. 我现在才可以学习到，当我真的说主啊，你是良善的，那是真的，我的心里，我的心灵来说，主啊，你是良善的。 Jadi hubungan mengalami Tuhan itulah kuncinya. 所以呢，当我们跟他连结，我们跟他有关系，这个才是最大的重点。 Next. Terutama dalam masa corona ini, masa pandemi 70 hari saya di karantina ini. 特别在这一段时间，我有70天了，已经都不出门，隔离在家。 Tidak bisa ke gereja, tidak bisa ke persekutuan doa. 不能去教会，不能来祷告会， Tidak ketemu orang, benar-benar cuma di rumah. 没有见其他人，只有见我就是一起住的人。 Bisnis ya bergumul dengan kondisi sekarang. 我们的生意当然就是真的是在挣扎中。 Benar-benar Tuhan menolong saya berulang-ulang kali lewat pujian dan 可 penyembahan. 是呢，你知道吗？神每一次透过在敬拜赞美的那个时刻，再一次拯救我。 2 minggu pertama saya masuk masa pandemi, saya gatal-gatal, lebih gatal lagi satu tubuh. 在那个 corona 前面的那个头2周，你知道吗？我不是身体会痒吗？哦，那个痒的不得了，就是真的是很痛苦。 Dan di hari ke-14 saya menyerah dan akhirnya saya datang di hadapan Tuhan. Saya bahkan tidak bisa berdoa lagi karena saya nggak tahu apa yang saya terjadi dalam hati saya. 然后呢，我记得到第14天在家的时候，我真的来到神的面前，我说主啊，我已经不知道了，到底我发生什么事情。 Lalu lagu ini saya dengar. 然后呢，这一首歌呢，我听到这一首歌， Saya cuma putar di YouTube, saya dengarkan lagu ini. 我就是用 YouTube 来播放，我来听这一首诗歌。 Saya bahkan tidak bisa menyanyikannya karena saya sangat khawatir. 那个时候呢，我甚至我的声音都出不来，因为我真的是那个时候心里很忧闷，心里很忧伤。 Tapi ada kata-kata di lagu ini, kata-kata yang berbunyi, tangannya yang tak terlihat menenangkan aku. 可是呢，这一首歌有一句说什么？哦，你看不见的手正在安慰我。 Dan saya bisa merasakan tangannya yang tak terlihat itu memeluk pundak saya. 然后我就可以感受到那个看不见的那个手，那个正在来安慰我，拍拍我。 Lalu ada kata-kata di lagu ini yang berkata, pada saat dia menyertai kita, masalah apa sih yang tidak bisa kita hadapi? 然后这首歌也是有提到说，当神与我们同在的时候，我们还有什么困难不能度过呢？ Dan pada saat saya mendengar lagu ini, saya ulang ada kali 5-6 kali.
Setelah itu gatal-gatal saya sembuh. 那个时候呢，我就一边唱，我大概有重复了大概有5、6遍，你知道吗？一边唱歌，然后从那个时候，我的那个痒的皮肤不见了。 Kemenangan terjadi, mujizat terjadi. 因为呢，得胜发生了，神迹奇事发生了。 Jadi teman-teman, mari kita sama-sama kita nyanyikan lagu ini. 所以呢，弟兄姐妹们，我们再一次用这首诗歌， Tutup mata Anda. 我们来闭上我们的眼睛。 Karena pada saat kita menutup mata kita tidak lagi melihat dengan mata jasmani 因为 kita. 当我们闭上我们的眼睛，我们学习不是看我们的肉眼来看事情， Tapi kita melihat dengan mata rohani kita. 可是我们用我们的属灵的眼睛，我们灵里的眼睛来看。 Kalau Anda hafal lagu ini, Anda boleh menyanyikannya. 如果你可以把这一首歌背起来，你可以一起唱出来。 Tapi kalau Anda tidak hafal, Anda tidak perlu menyanyikannya. Anda tutup mata, tapi saya mau di dalam hati Anda menyanyikannya. 可是如果你可能这一首歌你不熟没有关系，你继续闭上你的眼睛，然后呢，你可以真的是用灵力感受到每一个字， Dan rasakan setiap kata-kata ini adalah penyembahan kita kepada Dia. 你感受到你把这一首歌的每一个歌词当做一个献祭敬拜他。 心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。 每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。 心情起起又落落，好像潮起潮落，你的慈爱中水不能淹没。听你轻声对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。 每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想。 想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我，生命在路有。 陪我，生命在路有你陪我。Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. 主，我们感谢你。 Melalui lagu ini kami mau bilang, 主啊，透过这一首歌，我们要对你说， kami tidak takut. 主，我们不用怕，我们不惧怕， Kami akan bisa melewati semuanya. 我们一定可以主啊，透过每一个难关。 Karena tanganmu yang tak terlihat 因为主啊，你那看不见的手 selalu menemaniku. 一直在与我们同在，一直陪着我们，安慰我 Aku 们。 tahu jalanku,
主啊，我们知道我们生命的道路， Aku tak akan sendiri lagi. 主啊，在这个生命的道路里面，我们不是一个人走， Karena aku tahu dari lagu ini, 因为我们知道主啊，透过这一首歌来帮助我们，告诉我们， Kau selalu menemaniku. 主啊，你一直陪着我们。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢天父， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉主耶稣 berdoa. 名我们祷告， Amin. 阿门，哈利路亚，阿门。 Ya. Terima kasih. Sekarang saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman dari Evangelist John. 我们现在就是要听一些报告跟奉献。 好，我们再一次拍手，将最大的荣耀归给耶稣，哈利路亚。 阿门 那真的非常的感恩哦，那真的姐姐今天的讯息真的是非常的祝福我们。那我相信这不是只是听一篇道而已，鼓励大家真的我们听道要行道，就像我们之前几个礼拜说的，所以鼓励大家接下来这礼拜开始，甚至今天开始，当我们在看圣经之前，好不好？你就先开1首诗歌、2首诗歌，甚至你要像姐姐一样3首诗歌都没问题。先预备自己的心，进入到神的同在里面，来领受神的话语。阿们吗？阿门。所以希望大家真的是，我相信姐姐不只是讲道而已。其实姐姐她之前偶尔会来住我们家，她真的是活出她讲的道。是的，我还记得有几次，每次早上早早起床的时候，哇，我就发现姐姐在她的客房，她已经在唱歌了，而且唱得很大声。我就想说，她的女儿不是还在睡觉？可是她不管，她就是完全的赞美神他就把他最大的赞美献给耶稣。那或许他的小孩也非常习惯，所以享受在他的歌声当中继续安稳的睡着。所以好不好？我们先给神一个最大的掌声，哈利路亚，阿门。这个赞美是真实的，是带来得胜的，我相信是我们每一个人都能经历的。阿门，阿门。所以接下来当我们要奉献的时候，我们常常说，为什么说奉献就是敬拜的最高峰？其实奉献就是我们对神的一个回应。奉献也代表我们不管别人怎么看，我要把我最好的奉献给神。所以好不好？先让我们预备我们的心，我们要来奉献，我们一起来祷告。主啊，我们感谢赞美你，谢谢你今天这么美好的信息，再一次提醒我们，我们要天天的来赞美主。主啊，我们要天天的来敬拜你，因为你是配得我们敬拜的。主啊，我们能够活着，我们有生命气息，都是因为有你的看顾。主啊，所以今天让我们用感恩的心，主啊，我们献上我们的奉献给你，愿你来悦纳，愿你来加倍的来使用，成为更多人的祝福。这样感谢祷告，奉耶稣的名，阿们，哈利路亚。那感谢主，下个礼拜6，我们5月30号，5月有5个礼拜6，那所以下个礼拜我们还是有8福华语礼拜，所以希望大家还是预备时间，5点半，下午5点半。换好衣服，拿好笔记，预备你的心，来敬拜赞美主，不是只是来听讲道而已。前面的敬拜是非常重要的，阿们吗？阿们。所以为什么我们每次5点我们都会有华语的祷告会，也是让我们先预备我们的心，我们先来敬拜神，先预备我们的心来亲近主，阿们。阿们。所以那当然除了聚会跟祷告会一样以外，我们非常看重小组。我们都知道，我们已经很久没有聚集了，我们也非常想念大家，也是需要彼此的扶持。所以谢谢家燕为我做了一个这个小组的一个介绍。那下一页。所以我们可以看到，上礼拜我们也有报告说，我们现在8福华语大家庭有5个小组。那第一个小组我们按照时间来看，下一页。就是蒙福小组，就是我们在每次礼拜6聚会结束后，可以稍微吃饭休息一下，我们7点半我们就会一起在线上小组。那我们上礼拜也开始尝试用 VR 的 video call， 如果大家都有更新可以8个人。那我们上礼拜还没有更新，所以我们就分2个小组，4个人4个人也都可以。那当然 Hokkien 小组是 Lina主要在带领的在礼拜天的下午5点钟是福建的小组那下一张就是家燕还有 Cici 是小组长，他带领的这个 Native 小组温馨小组，在每一个礼拜天晚上8点钟，包含印尼话小组 Yonggi 他们也是8点钟聚会那最后客家小组
Hanky 带领的客家小组，那现在是暂时用VR Video Call 的方式，然后不管是4个人也好，或者是1对1也好，所以鼓励大家，真的，我们这几个礼拜在线上小组，然后或者是1对1的联络，大家可以看到他们的笑容多么的灿烂。如果你觉得他们笑容很灿烂，再给他们一个掌声好吗？哇，真的，我们的生命不能够自己一个人，我们生命需要彼此的扶持。阿们。所以鼓励大家，不管你是什么语言，或者是你在什么小组，把握这个小组的时间。或许如果时间有调整，小组长会跟大家说，但是希望大家看重这个小组的时间，把这个时间也是分别出来，因为这也非常的重要。阿们。那最后当然不要忘记，我们读圣经还是我们的基本功，让神的话成为我们每天的祝福。阿们。阿们。好，最后我请大家一起从座位上站立起来，我们要来唱这首祝歌，愿耶和华赐福给你。那我们请嘉燕帮我唱。好，我们一起拍手。愿耶和华赐福给你，愿耶和华永远保护你，愿耶和华他的脸光照你，愿耶和华使你平安，愿耶和华赐福给你，愿耶和华永远保护你，愿耶和华他的脸光照你，愿耶和华赐你平安。阿们。愿在主里相会再相会，愿在主里相会再相会，愿主的爱永远在你心怀，愿永远祝福你，愿耶和华赐福给你，愿耶和华永远保护你，愿耶和华他的脸光照你，愿耶和华赐你平安。哈利路亚！我们一起来领受神的祝福。阿们。主啊，我们感谢赞美你，一切的荣耀、一切的赞美、爱戴，全部归给你。不是因为你需要我们，而是你渴望跟我们有这样亲密的关系。所以今天让我们更多的愿意亲近你，愿意渴慕你，主要让敬拜成为我们每一天的生命跟生活。谢谢耶稣，我愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动和交通，常与我们众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿们，哈利路亚！我们感谢神。那今天的聚会就到这边结束，让我们预备我们的心，下礼拜就是圣灵降临节，我们下礼拜6见，拜拜，拜拜。